Iron Saksuk Sakantikon, repairing the recently, Iran, Pakistan ni bimungo, Israel ko kenatna joton kaenga, tol pret de. Daw na song yakatakuaga na ton, di ba? Iran ara, Pakistan ni bimungo rai, Israel ko may na kenatna menga. Aro, may Israel ara, Pakistan na ken bebegen mahne na ode ni bo Israel le Pakistan na de ken chongmot chawa, di ba? Mane, nako donga ode chungoba donga, nengoba katako, aga na ganange, Iranara, Israel ko warning onataha ne aganat na scan. Wara mai kata ne na ode Israel. Daw recently knaya bomo Israel Iran ko nuclear rang chi guani chance kana ha nuclear chi target kana meng ha ne knaya ba. Tade wa keso Iran ode nuclear daw do partner dongja. Daw Iran no chingo nuclear dongja gen chimo ba. Pakistan Israel ko ba nuclear bomb chi ghost ka gen nera. Bisong aga na ha. Tao, gesa country, gaban country ni bimung ko ngon. Andunari da agan jo. Haita Pakistan, Iran na may ba ko din ngon. Bisong aga na dongingen mo. Secretly aga na dongingen je. Nasong ko bisons ba ba country rang ba Israel nasong ko nuclear chi kuwata ngo de. Chinga donga. Chinga Pakistan nasong na support ka again. Chinga na ngano de nuclear chi bisong ko guwats ka again. Haita andage aga na rang dongingen. Tato uni asalo sa Iran ni ndage takba statement rang ko anching nikna mana ha. Pakistan ya khata ko Iran na agan bebe ngode daw Iran de bras wata ha. Daw darang country ma si ha daw Pakistan ni reaction ra maya. Pakistan ra mai ko agan chaka ha. Wa ko ba anching na American ma sengen di ba una skang. Iran aru Pakistan de mamung mutual understanding agreement rang ba dongja defense agreement mane de mutual defense agreement dongja gen chumo de Iran ko attack khajo ko Pakistan ra mai da ke reange Israel ko attack kana manska gen na so mutual defense agreement dongge chumo de Iran ko attack khajo kon Pakistan ko attack ka ha ba Pakistan ko attack khajo kon Iran ko ba attack khajo ne na so action ra nagadar ke mangen chum andi ba na so de wan daga da ba agreement na dongja to na so ara scan chumo ba mai da ke na so ri ange mang Israel ko attack ka ige ya de international law ko international niyam thari gemen ko violate kha asan oaino aro andage to ona manjawa to uni aselo Pakistan scan chumo ba Iran na daksak nam gen chumo ba chawe haita secretly onatna bagadang ba chawe ba US na men ken gen biso mainanu ba dashu aganat mana hagda da ken Pakistan de US ni puppets under US control sa mana US indication onenga uni kri ek kagipasa no waya nemang aganat man gen ta dendre ke cholinga ta deni aselo bisons US ma si joko de sanction on threat na aro mane de freeze mamang kha threat na ken gen ta uni aselo biso andage ba dakkat jawa nuclear bomb dakbarang ko onatna de chela sa jo rongsa ballistic missile dakbarang kon biso onatna na men ken gen aro uni aselo da recently Pakistan Israel na ballistic missile dakbarang ko supply kaatenga hanen gpa news ko ba da ke viral ong ya chimya mungsan news ta uko ba bisong completely reject ka ha chinga Pakistan ni Iran na mamung saloba aro rongsa ba ballistic missile dakbarang ko onata dongja nera bisong completely reject khata ha man ngun de haita Iran nung bisong undergen discuss kaenga chimma secretly de chinga onata gen mai ta kaigen ne mang to US masi ko na namjaw ha ko na to huni asilo andi ba we publicly de dao chinga Pakistan ni onge Iran na support dongja rongsa ba ballistic missile onat khuja aro nuclear chiba chinga goat ken ne agana rang ba dongja ne bisong reject kata ha yan possibility mangini gnang mor pengrang mengsara ongjo yan dawang le aganat mana hagda deken haita nungen de bisong discuss kaingen chim agane doningen chim andi ba dao open owa ha Iran ara uchi bras kata ya ha daw agil sakni banga khantrang including US masya hode nam jawan nin gapa bisong ara na yade tholla Iran tholle sa agane nga nin gapa ko agane meng bonata ya ha ongja ode mengsara onggen yade Iran sa Israel ko kenatna thing ne meng chingno dongjo bo mai onggen Pakistan chi donga chingni jong adarang chi de donga bisong na song ko gwats khagen na chingna agana ha nerang mang kenatna san agana ya ong skaigen mane Israel ko kenatna Iran ne andake tholle agana san ongaya ongjang de mo ndiba oer pengra masi gija Pakistan ni mandarang aro thatkis takbarang de
bangyen Iran ko nuclear chi gona agane nga chimgon ba daw namjo Pakistan involve boyeng jo Pakistan skango ba unan agana katarang ba gunang chim ya nuclear chingo dongon yara chingni Pakistan ge sa country nation ongja Islamic world mean mane Muslim country kemuknan onga nerang agana chim daw guatai Israel ko takat bebe ai ene bangyan social media rango bisongni Turkish Pakistan rang agan ge barang ba genanga hachim oe but da shu agana hagda raken nuclear de namen chetla sa rong sa mang ba ballistic missile rang kon ona te ni cheng aro daw unofficially report rang ko manane gata de Pakistan batte sa uchi Iran border chi Iran ko spy kaem US na chawe information rang ko share khas kaenga je kon US ra Israel na Iran meng dakriko jakhals kaenga nemeng aganing ya ni bor pengrang jen somoyo Pakistan ba masya Iran Pakistan ni bimung ko rai Israel ko kenatenga ba chingo Iran no nuclear dongjage chimo ba Pakistan Iran ko nuclear bomb chi guats kagen ne Iran ni agan gpa khatta ba ya kobor ko Pakistan khna on khna meng grumman gongra ken haita US de khna an khna kujengen US khna nas khangan anching andere ke response ka khaching atna nanglo pole guppa gata taken takple emergency bisong completely reject khata ha je chakaya ha singa Pakistan ni darang ba andage agana dong kujenga aro mamung salo ba Iran na chinga nuclear bomb na karang ko ona chawa ne agana taha ya message ko ya khata ko Pakistan antang ni country thang ni news channel osan ongai gija kepen country rang ni news channel rang ni true ba da aurang sa da bata haita Israel bebe rajaing na ba ganang US bebe rajaing na ba ganang nen gapao chingan dere ke dakja chingko ongge jara ke chanchi kuna be nera agana agane da aurang sa kepen news media channel rang ni true ba bisong agana khuenga uni zaman daw Iran aro Israel war ni gman nyata ode Israel de Iran ni supreme leader ni nokrang ko supreme leader ko target khaman chae sote galgnok ne chanchi ha chumna niba uko US but Trump Benjamin Netanyahu bengesa nemeng report rango anching claim karang niko report rango andere ke article share rang niko niken aro uni aselon US oni ko ba anching farso de Trump ni haita fees rangko dakna ba ganang fees rangko dakbo ne request ka arang ni ko ba nasong knagen chum andi ba uni zaman daud daw pata US mai ko agane ha masya bisong ko dakrikna onai bo ha dakrika ichina ha ne anga ba tharang ko darong sa agan thaenga ha mane Trump ni muksongani ba deng thang ha ko aro uni aselon Israel na support kana ne US ready ongenga ha uni aselon US antang ni navy rangko Air Forces rangko aircraft dagba rangko Israel china bangen wata tenga now let's see repeng Iran nara sawa dakchak na re bagya daw dakchak na re ba na gpa de darang pun dongjowa Iran na de gegni kantrang dakchak na re bagya muge sarang jok China ongja de Russia ya gegni kantrang re bani chance kna Iran na dakchak na but yes overall niat gen chmode first video na gana tachim bamor pengra Iran aro Israel war ya chamode nangko misal guachok angko misal guachok uni jamade jrup mathap dongai jok andar ge ongjawa ya changode Israel aro Iran war ontisa dal langani chance kana ne gana tachim ban nasuna daw dal be beang na amenga ha already dal lenga han ya gana to bagwala ni dongjawa damir pengrang dal ni video de yang bunai jok nasuna khna namen important update kora bagian ia warni related nasun ko sengin dong soebo emang ni swing basakan tisak prakon blongen metel jok